पिछले दिनों एक कमेंट आया था मेरी एक आई थिंक लेटेस्ट जो वीडियो थी उसके नीचे। और कमेंट में किसी ने कहा था कि जी आप लोग सब कोचेस जो हो कहते हो रिपीट करना ज़रूरी है, जबकि रिपीट करना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि बिलीव करना और एक्सेप्टेंस मोड में रहना ज़रूरी होता है। तो क्या ये बात सच है? अगर है तो किस हद तक सच है, और अगर नहीं है तो क्यों है? इस बात को जानने के लिए, इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आज का टॉपिक लेकर आई हूँ कि क्या रिपीटेशन ज़रूरी है या नहीं मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गाइस, आज का वीडियो है रिपीटेशन के बारे में कि रिपीटेशन हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो जवाब जानने के लिए इसका आप एंड तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। इसको शेयर किया करिए दूसरों की हेल्प के लिए और सदका जारिया के लिए, और कमेंट्स किया कीजिए अपनी राय का इजहार करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको फ्री गाइडलाइन चाहिए तो इंस्टाग्राम मौजूद है, इंस्टाग्राम लिंक, वहाँ जाके आप फ्री गाइडलाइन ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे पेड कोचिंग लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर मौजूद है, रब्ता कर सकते हो मुझसे और सारी डिटेल्स ले सकते हो। मैनिफेस्टेशन ग्रुप कोचिंग का आगाज़ हो गया था इस पिछले मंथ से, लेकिन फिर मुझे एक और आइडिया आया कि 6 मंथ का क्यों ना एसपी मैनिफेस्टेशन ग्रुप कोचिंग स्टार्ट किया जाए, जिसमें लोगों को कम इन्वेस्ट करके तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि वैसे उस 6 मंथ का जो एसपी मैनिफेस्टेशन कोर्स है ऑलमोस्ट वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार PKR का है। लेकिन अगर आप ग्रुप कोर्स लेते हो मिलजुल सब, तो सबके हिस्से में 5K PKR आएगा और आप लोग बहुत अच्छे से 6 मंथ में उसको लर्न कर सकते हो। तो 1 मई से मैं अनाउंस कर रही हूँ कि 1 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। 1 मई से पहले आप लोग अगर अपनी व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करते हो और अपनी बुकिंग करवा लेते हो तो आप लोग भी इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हो और लर्न कर सकते हो बहुत कुछ कि एसपी को कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है। और 6 लेवल होंगे, इसमें कॉल्स होंगी 6, और हर तरह की DM सपोर्ट होगी और बहुत कुछ मेडिटेशंस और बहुत सारे टूल्स आपको लर्न करने के लिए सब कुछ मिलेगा। और जिस तरह का भी एसपी मैनिफेस्ट करना हो आप कर पाओगे, या आपके लिए वो इजी होगा। आपको हर चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी मुकम्मल तौर पे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जिनका ये कमेंट था उन्होंने ये कहा था कि हमें सिर्फ अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत होती है, इसके अलावा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मैनिफेस्टेशन के लिए। और कोचेस जो हैं वो गलत गाइड करते हैं कि रिपीटेशन ज़रूरी है। तो इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको जो इस लॉ के फाउंडर हैं नेविल गोदार्ड, उनके कुछ कोट्स यहाँ पर सुनाना चाहूँगी। नेविल गोदार्ड क्या कहते हैं? इफ़ यू एज्यूम सक्सेस एंड परसिस्ट इन दैट अजम्पशन यू कैन नॉट फेल, दिस इज़ द लॉ। तो यहाँ पर परसिस्ट मतलब क्या है? जो लोग कहते हैं कि नेविल गोदार्ड ने कहा है कि वो उनको सिर्फ आइडेंटिटी चेंज करनी है और रिपीटेशन नहीं करनी है। परसिस्टेंस का मतलब आप लोग मुझे बता सकते हो? परसिस्ट का मतलब है मुसलसल बोलते रहना, लगातार कहते रहना। ठीक है, और चाहे आप जाकर गूगल कर लीजिए, उर्दू में इसका मतलब है मुसलसल लगातार बरकरार रखना किसी एक बात को या सिचुएशन को। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, बोलने में जब परसिस्टेंस आएगा तो इसका मतलब होगा मुसलसल बोलते रहना। तो मुसलसल बोलते रहना रिपीटेशन नहीं है तो क्या है गाइस? एक और किताब में वो कहते हैं यू मस्ट एज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड अंटिल योर अजम्पशन हैज ऑल द सेंसरी विविडनेस ऑफ रियलिटी। तो यू मस्ट एज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड कब तक? जब तक आपको अपनी 3D रियलिटी में उस अपनी अजम्पशंस का जो प्रोजेक्शन है वो नज़र नहीं आ जाता। ठीक है, तो तब तक आपको एज्यूम करते रहना होगा। एज्यूम करते रहना मीन रिपीटिशन। और बहुत बार नेविल गोदार्ड ने इस बात पे जोर दिया है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, और बार बार उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है कि आपको अपने आप को रियलाइज़ करवाने के लिए अपनी विश को, जो कि हो सकता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप बिलीव ना करें, अपने बिलीव को मजबूत करने के लिए ही आपको बार बार एज्यूम करने की ज़रूरत है। तो अगर साइंटिफिक लिहाज से देखा जाए तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है रिपीटेशन की गाइस?
تو آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے، گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہو تو وہ چیز آپ کی لائف میں آ جاتی ہے. جب آپ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہو وہ چیز آپ کی لائف بن جاتی ہے. کیسے؟ جب آپ کے برین میں بہت سارے نیورونز ہوتے ہیں، اور جب آپ ایک تھاٹ سوچتے ہو، آپ ایک سوچ اپنے مائنڈ میں لے کے آتے ہو، تو اس وقت نیورل پاتھ وے بننا شروع ہوتے ہیں. سٹارٹ میں وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ان نیورل پاتھ وے کے ذریعے آپ کی ریئلٹی کریٹ ہوتی ہے، پروجیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بہت ہی مختصر اور سمپل انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. بہت لمبے چوڑے بحث مباحثے میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں، اور نہ کہ مجھے کچھ ضرورت ہے اس بات کی. میں صرف اس بات کا جواب دینا چاہ رہی ہوں کہ ریپیٹیشن کیوں ضروری ہے. ہاں، کچھ چیزوں میں ہوتا ہے کہ آپ جن چیزوں کے لیے آپ کی ریزسٹنس نہیں ہوتی، ان چیزوں میں جب آپ کسی چیز کا نام ہی لیتے ہو جسٹ، تو آپ کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے. یا آپ کہتے ہو کہ یہ چیز ہونی چاہیے، جیسے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اس کے لیے آپ کے اندر ریزسٹنس نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کا بلیف ہے، تو آپ اس کا نام لیتے ہو اور وہ کہیں سے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مینیفیسٹیشن کیسے اتنی جلدی پورا ہوتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے اندر اس کے لیے ریزسٹنس نہیں ہے. جن چیزوں کے لیے آپ کے اندر ریزسٹنس ہے، جو چیزیں آپ اپنے سیلف کانسیپٹ یا کسی اور وجہ سے مینیفیسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہو، کیونکہ آپ اپنے لیے اس کو ڈیزرونگ نہیں مان رہے ہوتے. میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے خود کو ڈیزرونگ نہیں مان رہے ہوتے ہو اس چیز کے لیے، یا پھر کچھ بھی اس طرح کا سیلف کانسیپٹ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا آپ کی ازمپشنز اس طرح کی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ناقابل یقین چیز ہے، یا یہ ایسی چیز ہے جو نہیں ہو سکتی ہے، یا بہت مشکل سے ہو سکتی ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کی لائف میں تبھی آئے گی جب آپ ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے نارملائز کر لو گے. تو یہ سارا کھیل ہے گائز. تو آئی تھنک جو ضروری نکات تھے وہ تو میں نے بیان کر دیے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریپیٹیشن کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. جن لوگوں کو اپنی ڈیزائر مشکل لگتی ہے ان کے لیے ریپیٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے. وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار وش فلفل اسٹیٹ میں جانے کے لیے ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بار بار اس چیز کو وہ بیان کرتے ہیں زبان سے، یا دل میں سوچتے ہیں کہ میں ہوں اس ریئلٹی میں. بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ اپنی اسٹیٹ کو، تب جا کے ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ مطلب ان کی ریئلٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے گائز، تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کومنٹس میں. اور میرا نام سحر ہے، میں نے لا آف اٹریکشن، لا آف ازمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور ایکسپیرینس کیے ہیں، اور بلا تعمل یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ واقعی کام کرتا ہے گائز. کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے. فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.